Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La grande famille, Samatigila, Bademafla, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala ali wa sahbi ajmahin. Alhamdulillah, ame bo bijmalum bamina, Kasamatigira, Kabera Jenifo, Kambema ifo, Kanva ifo, Kangoro ifo, Kandoro ifo, Kabera Jenifo, ala Jumangwere Dama. Ala juma here share ala nya bato imina feve nabra kungo anye kadwa uke ala beraje nimna ama fa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala hina anya safleira ala kana hina anya safleiko dunya mbra ke kono free kama soro bi dengle ay urubay urura dengle ay bangi bay urura ubra ke kono free ala kana ndo kono firiro albisa nyina Allah ta'ala fe ala hina anru bagira ala hina bima sin mayra naka foko bi bangi maga melu kani sababu ye kay de soro de ulu bara nyina ay wuru bagay ko akaka mora sira anye bitirmino ini do ba fo nyoma nu sogoma sani wula fero siche o ba fu ma ko salamu alaikum albisa ala liman yali sabati ala zira ala nye mo tese ka bori ki tagayrotu albisa amanyina Allah ta'ala fe sayami atena nyina keko si janko fe si barakama ko fe si nafama ko fe abina ke wakati mina amanyina Allah ta'ala fe ala kana ke ka masabadi minito angoro ala ke ka Allah ta'ala sewanito angoro amanyini masabba fe akana ke ka mogo donito angor anguna ala kana ke ka mogo ya donito anguna albisa amanyina Allah ta'ala fe oke kando siji tuguro kando bajinya tuguro kando fabunyaro kando babunyaro kando kabla ereta barkaro albisa alakanange yekufla yalakanange shaytana sawi alakanange adamade shaytana sawi alange nyona dene bagay alange nyon sutra bagay albisa mayna law taala fe amina kokuke ala barkadoro ala anzira alanye albisa ka bo bijmalum bamina ka fami berajani fo ka dowuke sira ka dowuke korotara ka dowuke darajara ka dowuke barkara ka dowuke faso yɛrɛ ta dɛmɛra ka dowuke ɲɔgɔn sutarara ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ tɛ se ka dafa berajani bɛɛ seko kɛra an ye ɲɔgɔn na binale an ye ɲɔgɔn dafarale albisa k'an kɛ ka ɲɔgɔn na dɛnɛ k'an kɛ ka ɲɔgɔn na bin k'an kɛ ka ɲɔgɔn sutarala b'o kɛra albisa la badenya sabati ala mi kɛ sababu ye mi bena amena mi tɔnɔ bɔ duniya ka mi tɔnɔ sɔrɔ kaburu kɔnɔ mi bena kɛ sababu ye k'a na se aljinɛ kɔnɔ ala b'o kɛra albisa mo ɲini masa ba fɛ an bena ko ko kɛ n'an tɛna alaw taala sɔrɔ albisa la kɔnɔ ra tɛgɛ an ma an bena kɛ ni ala ye ko korɔ albisa ala o ko ira tɛgɛ an ma ala kana an gaba an yɛrɛ ra ala kana an fa an yɛrɛ ra ala an ɲina an yɛrɛ kɔ an ma ɲina alaw taala fɛ ko yɛrɛ ma jigi d'an ma ala b'o kɛra ka bɔ ka fami bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu kɛ an ɲa safile ye ala hinɛ bɛɛ lajɛlen ra ji min ye ala na taga ka bɔ ji ma suba ma ji min ye ala na taga ka bɔ ji min ma suba ma ji min ni ala na taga ka bɔ an ma suba ma ala na kanda melu tɛ yɔrɔ bɛrɛbɛrɛ rɔ ka yira kanda ka yɔrɔ ɲuman da i ma ala b'o kɛra k'an bɛɛ lajɛlen nira kanda ala b'o kɛra albisa an ye dɔw kɛ ɲɔgɔn ye an kana ɲina ɲɔgɔn kɔ an ye yafa ɲɔgɔn ma an ye ɲɔgɔn sutara an ye ɲɔgɔn na dɛnɛ an ye badenya tugu mɔgɔ tɛ se ka dafa mɔgɔ tɛ se k'i ban yɛrɛ rɔ c'est deux mains qui se lavent on se complète qu'Allah nous accorde un meilleur vendredi bon juma à tous et qu'Allah nous pardonne qu'Allah nous préserve wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, my beloved uncle. Tonton, ambe boki fou, ye yafa. Kama soro ina question blara che bamika. Ana nginyara ni tadinge kabwaka bijumalo bamina. Question mi a di, question mi ati foranye anya kalanga yoro. Anya nanzara kalanga yoro. L'un des grands hommes, l'un des grands guerriers, l'un des grands stratèges dans le monde a été jusqu'à présent. Okumate fora anya livuri kono. Mais pourquoi?
Il y a question mi a dit un de ces katima, un de ces katima atimia kate mi Khalid bin Walid Saifullah l'épée d'Allah et ci la bana fora cemima ko Allah Ta'ala ta vamru e mɔgɔ kan ka la dari den barikama worora den melu bena dina kɔrɔta den melu bena di alama den melu bena kɛ ala jɔn ye den melu tɛna kɛ duniya jɔn ye ay tɛna kɛ shitana jɔn ye ay tɛna kɛ nanzara ya jɔn ye mais ay bɛ kɛ Ala Ta'ala ta jɔn ye question mi a di Khalid bin Walid i tɛ se ka kisa faamu f'u ye cilaba a sirale damina fana ko lɔn l'histoire du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam an ye hɛrɛ fɛn fɛn rɔ an ye ka sɛnɛ ba min tɔnɔ don bi mɔgɔ min na o sɛnɛ kɛra o sɛnɛ ba kɛra o le ye cilaba ye Muhammad el Amin alayhi salatu wasalam melu bɛɛ cilaba dɔw jaabile ye melu bɛɛ cilaba rahmali a fɔ ni cilaba min ma wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. O cilaba dɔw jaabi dɔ le ye nin cilaba le n'a fɔla Khalid bin Walid ma ko Saifullah ya Aba Suleiman o cilaba a tɛ se ka ban min bɛɛ cilaba kalankɛ den le ye les élèves, les talibés du grand messager, l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité, Muhammad alayhi salatu wassalam. Un de ces cadeaux question notée. Ou le kosson, faut ka tilaba sira long, ka tilaba khalifa ya sira long. Ou a histoire ko nyanyinu ko belon, ou besoro rabi. Aujourd'hui, avec le YouTube, vraiment, les gens ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Am Islama il faut, Islama fait barakera. Kramode, publicateur, fait tous ceux qui font des publications. Vraiment, barabakera. Donc, Melou Sira et Beseka Soro, mais c'est un résumé. À Sanfero, il est. Mais à Dougmaïro, Chaman Soro, à Kitabou, il est connu. Mais aujourd'hui, le royaume de l'Arabie Saoudite, il y a plusieurs essais de traduction en anglais. Au Kitabou Chaman et Bi, Ibrake Anglero, Ibrake Anglero, Ibrake Anglero. Il y a détail Chaman Soro Kitabou, il est là. Kitabu ile kono melu arabu kan kono kurana jigini kami kono ale ni anglais kano fanani parce que ce sont ces deux langues là aujourd'hui qui dominent le monde albisala besabama ala hereshaya Khalid bin Walid amena doche bama akisaro jamoro nala ka dendima sani keche ka den yɛrɛ sɔrɔ i den commandé ke ala ta magazena i den i fɛ i den jigiya min kɛ silamaya kɔnɔ mɔgɔ kan k'o kɛ bi yo nabi Ibrahim alayhi salam ana duwawu kɛra a kɔ ye ɲama kala a kɔ sabati kala mɔgɔ ɲuman yi bɔ ala sirira bɔ a ɲɔ ala ka nabi ɲuman yi bɔ a kɔrɔ denko tɛ tolonga ye dɛ i bɛna taga ɲini ka mira kiyama lona mɔgɔ to ko kɛra tolonga ye Khalid bin Walid an bɛna kuma cɛ ba min kan cɛ ba min na dina tara alhamdulillahi rabbil alamin Khalid bin Walid cilabana fɔra cɛ min ma ko Saifullah o kɔrɔ le ko ala vamuru l'épée d'Allah Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Khalid cɛ yɔrɔ cɛ min ma kɛ siranna saya ɲɛ Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ana fɔra cɛ min ma ko muso tɛna sɔrɔ muso min bɛna se ka den woro yo Khalid bin Walid ala ta vamuru cilaba n'a fɔra cɛ min ma ko ala ta vamuru min barana kana kafiri kɛlɛ o le Khalid bin Walid ye toronkɛ fɛn tɛ dɛ mais mite fɔra an y'a nanzara karanka so yira aujourd'hui Khalid bin Walid a kisa karana il est étudié dans les universités occidentales en tant que stratège de guerre en tant que une grande personnalité, une personne très influente dans l'histoire de la stratégie militaire.
ces tactiques de guerre, c'est étudié aujourd'hui. Mɔgɔ tɛ se ka tere dogo ni i borokun loru ye. Aujourd'hui, on nous a parlé du général de Gaulle, on nous a parlé de Khrouchtchev, on nous a parlé de George Washington, on nous a parlé de Jean-Claude Van Damme dans les fictions, de Rambo dans les fictions, de Terminator dans les fictions. On nous a parlé de qui encore? De Che Guevara. On nous a parlé de qui encore? De Fidel Castro. On nous a parlé de qui? On nous a parlé de Hitler. On nous a parlé de Fakoli Kourouma, on nous a parlé de Soumanguru Kanté, on nous a parlé de Sundiata Keïta. Mais est-ce qu'on nous a parlé de Khalid Ibn Walid, le grand guerrier de l'histoire de l'humanité à Nyonte, Aboubakar Sidiki, Alana Tilabana Fora Tchemima, Kotientigi, Otientigi na Kumami Fora Fobi à Nyonte. Au morté bi dans la stratégie de guerre, mi beseka faut que je fais plus que Khalid Ibn Walid. Mais Khalid Ibn Walid a fait mona dit et Kouraishi tout momi nyina akaya commandé. Khalid Ibn Walid ou le son din nalaka dimala abra kirfa malidima. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anayira ko din yo den jusukolo a jusukun a yo sene yo dugukolo foi ma ke dugukolo muka ba ibina taka sene ke o dugukolo ka kini ka femi turo dugukolo ro ko le ferera ko den jusukun tele. Donc ça veut dire quoi? Les parents déjà ils doivent accompagner, ils doivent formater leurs enfants en fonction de ce qu'ils veulent réaliser, en fonction de ce qu'ils veulent pour cet enfant. Et Amara Nanzara président de Yebi depuis Fichinto ay kaira bon ay kaira mo ay nake masai doye bi wolu balentana wolu ramoni ka ben wolema doye bi wolu armée kono wolu ramoni ka ben wolema. Mais Khalid Ibn Walid afatena dura armasio lera ka kalan a se ka so bori ka so mara a se kelera ka kalan o bera depuis a fichinto ka dena mondowi. Élever son enfant comme un guerrier, comme un homme fort, parce que son papa était aussi un homme fort. C'était un érudit parmi les Mekwa, parmi les Quraysh. Et moro ijija ikake femba fanani yala darala femba bureau yo Nabi Ibrahim alayhi salam ana keranyama Khalid Ibn Walid aramoni tele yo tilabana aira anyama nyama koka deitara moro kai karan kora kai karan armarsiora aiseka ayire défend. C'est des besoins vitaux. Mais bi namanya dina nyanyene namanya dina nyanyene ameke wiafola isawe namanya dina nyanyene ameke nanzra nyagami kera isawe. C'est pourquoi Roger Garaudy dit, quand il a connu l'islam, il a écrit dans la biographie du XXe siècle que l'Occident est un accident. Parce que Nanzara ya ita karano ayira ko mo brete no lute al dunya kono ni ka se uluma abeke ayira ko dunya ere braba. Mais nimia dina lonesa ibeke aisawe. Donc wole ko so nganga kanya dina nyanyene. Alhamdulillah rabbil alamin. Et Khalid Ibn Walid a fait un ramona tane en tant qu'un guerrier, en tant qu'un homme fort. Et Moulé Binana Khalid Ibn Walid to dafa. Et Kamasoro et Islamaina Badri Kelekela Khalid Ibn Walid amakao kelero. Amatao keleke yororo. Amake mo ninjuguye. Khalid Ibn Walid alitu Kuraishi nyema katara Oudi Keleke. Oudi Kele, Khalid Ibn Walid, c'est lui qui est sorti avec la stratégie. Et Slamaï Ouatimina Chilabana Kamituraye, aux archers, Melou Kalafirira, Kayeto Aïnono, Aïkanabo, Aya positionna, Ayetoué, Al Nibekatara.
al ni bele bena faga ay kana bo ay nono wolo koson nanga tolon ke cilaba kumakana anye ka tolon ke ayere lira nanga cilaba mi kumakan al naka fo kanye jimi nyama nanga jimite ande bana soro kama soro jire ta michugo ubise ka jira yere ifo foka atese ka balona wolo koson anye to cilaba ko alayhi salatu wassalam Khalid bin Walid atu udi kelero wulule na kurura minina kata bosla mai kofe mule na o kera cilaba alayhi salatu wasalam ana mufora kala firira nyene kayito ay noro ay mason katoi et quand ils ont désobéi à la parole de la meilleure des créatures et ça a provoqué une défaite. Khalid bin Walid jahiliya wa atira yo afone nyama ana cilaba yere blessera mais c'était dans la jahiliya, c'était dans l'ignorance. Cilaba na wolu fara Khalid bin Walid nye akeni ko slamay kina koko kara jahiliya ro kalabra ya fa bema kama soro ile mogomi ni te slamaye ina koko kara kito dibiro ni ka ke slamaye ala be ya fayma wolu ko son ala kan ko ale masaba ala ale masa minike ate tonyori kera ale te tonyori masai wole koson ko ala te se ka jito nonoro Allah il est le maître suprême du jour du jugement, c'est lui qui détient la balance et ala sanji naka nana abejigi beka abejigi kafrika abejigi josonaka abejigi slamaika abejigi nanzaraika abejigi beka ala tire bele ala tire tonobora ala le masai adamande le wuro mari kera kwa atan nene mita albisala zira alanya Khalid bin Walid alina o kelekala wudi kelero o ko fe Khalid bin Walid abina ke islamaye akeko ka ke islamaye abina keleke abina kele doke kele mini où il y aura 3000 soldats musulmans face aux Romains, face à 200 000 soldats. 200 000 soldats. Obeseka fodi. Hein? Mo wara saba. Aleni mo wara binani. Ulu wa keleka obeseka fodi. Mais Khalid bin Walid. Awano kelekera. Ulu ni Jafar lu benu kelero. O kele le kofe afonama ko Saifullah kilabano forama Saifullah wala ira ko c'est l'épée d'Allah et Allah ta vamuru et quand on dit l'épée d'Allah prophète il m'a manate mais pourquoi le prophète il va dire à Khalid bin Walid que c'est l'épée d'Allah et al-Khalid yere Khalid tuma famu mais Khalid bena famu radiyallahu anhu Jilaba alayhi salatu wassalam ake kafo Khalid bin Walid ma ko Saifullah l'épée d'Allah minani kana kafiri kele o miseli ya do muye Khalid bin Walid Abu Bakr radiyallahu anhu akanu baga badole to Khalid Abu Bakr Siddiqui kamasoro a kelefe son intelligence, ses tactiques de guerre, sa stratégie, son sang-froid, sa patience. Et anya bi generali olu sigirali ki sigi ka ordidi ay sigi ni Maison Blanche kono ay ni président melu yere ka terrain tracé olu yere sigi ni ka soldat rabo kay wa keleke o te Khalid bin Walid ye wole koson anyon tese kasoro ala va muru nyon tese kasoro o kelempele o mo temi be se katimi Khalid bin Walid la ti la ba kuma korodo kan kami ala va muru l'épée d'Allah qui peut contre quel o mo te alhamdulillah rabbil alamin la famille général Chamali sigira bi ka ordidi wolu yere terenka mais Khalid bin Walid Naika Fokay wa keleke. Il est le premier même à sortir. Alile borafono. Aya patron. Koura befono kayira fono. Kasoro bogoto e soro ki blaj. Sera kasisani.
Il y avait deux grandes superpuissances à l'époque. De la même manière qu'on parle de la Chine aujourd'hui, de la même manière qu'on parle de l'Amérique aujourd'hui comme superpuissance, il y avait deux grandes superpuissances. C'est pourquoi il faut respecter l'Iran. L'Iran, c'est une grande force islamique. Il faut respecter la force perse de par leur intelligentsia. Il faut respecter parce que ceux-là, même dans l'histoire, ce sont des guerriers. Ces deux grandes puissances, c'est pas avec la quantité de personnes de diamante de limenia moroi melulane alara melu tesirana sayanye melu burakai nindi alama fisabilillah. Wole ko son persi ya patron aya commandant badotouye un semeur de trouble na frama ko Hormuz dans l'histoire. Khalid bin Walid il naura bina ka ko ban anyesina la nyele ala John Ibrahimi wolu tanya histoire kono te fera nyina ekolira. Ils sont pas des modèles, ils sont pas des héros aujourd'hui pour nos enfants. Alors il faut faire revivre notre histoire. Khalid bin Walid allez na Hormuz Rabbina de la Perse, de la superpuissance perse. Au Khalid bin Walid, qu'est-ce qui va se passer encore? Ils vont faire face aux Romains. Les Romains, les pervers de l'histoire, les guerriers pervers de l'histoire, les usurpateurs de l'histoire, ceux qui ont falsifié l'origine de l'histoire. Mais Romain Melou, quand on parle des gladiateurs, c'est ceux-là. Il y a Clément, il y a stratégie les Romains. Et Khalid bin Walid, il y a général Badoye, na Framako Bahan. Et Abu Bakr Siddiqui, anafora ko Romain Melou, aina shaitanaya, ko abina Khalid chikatara aima. Abina ya shaitanaya mina abina beboyro. Et Khalid bin Walid, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, anablara katara Romain Melou ko. Rome, les gens, ces Romains là, ces super puissances. Allah kumana melu beka kurana kono. Waira le ko ratirat. Allah kumana fin veka otetolonga fin quoi. Même si c'est dans le mal là, ça doit montrer que ce dernier là, c'est vraiment c'est-à-dire kojugu kera dana timire doli quoi. Mais ces Romains là, Abu Bakr Siddiqui, akeka Khalid bin Walid blakata wolu kama. Aibina muke yo bi moye sana nyama bahan ay islam ibrana na ya chefariye bahan abina muke abina mule proposer aye o atira kabina dinar seni autant ko di a keleke Khalid bin Walid a keleke dem berajenima kabaka fani di ay bema kabaka domini di ay bema, c'est-à-dire aller bena isan aller makalon. On ne parle pas des Vikings. Les Vikings là, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie. Ça montre la barbarie de l'Occident. On ne parle pas des Vikings. On ne parle pas des trônes du Royaume-Uni, de cette sauvagerie qui s'est passée dans leur histoire. On ne parle pas de la première guerre. On ne parle pas de la deuxième guerre. On ne parle pas de ces fictions. On parle de la réalité de l'histoire des grands hommes, des personnalités de l'islam qui ont fait le printemps de cet islam. Et au Tchefari bi, amako wuli raslama ya kono bi, mwomelu bena nidi alama. Mafo kataka bomu bla moira kay nidi alama ka tien deme ka siran alanye ka hina moira yo slam ya na fora nyamma melu tesrana nanzara ya na forunye melu tesrana shaytana na ta shaytana deinye melu sirana Allah taala kelimpe jate yanye. Khalid bin Walid bahan abina wole foyene ko abina seni daima seni dinar tandan ko dia soldat bema ka fani daima Khalid bin Walid abina mule fo bahani nyene abina mule fo bahani nyene Romain ya général ya patron ba le chef leur commandant ni makel chay teseka kuma wolu nyene de Mouamelu Bora Wara Binani, Wara Moua,
alu dɔrɔn mɔgɔ waga kelen walima mɔgɔ waga fila mɔgɔ hakɛya dama damani a bɛ tunu a ye cɛ ma jɔn bɛ se ka kuma olu ɲɛma mais Khalid bin Walid a bɛna jaabi di alhamdulillahi rabbil alamin a yira ye nanzara ye a namara ma daminɛ bi dɛ ni nanzara fɛ k'i ya dina minira a bi san a bɛ duniya di ma k'i ɲina ala kɔ k'i ya denbaya bɛɛ minira k'i muso ka bɛɛ lajɛlen minɛ ira aujourd'hui dans l'histoire des grands du monde d'aujourd'hui mulena aira bena a général Babaye a président Babaye musolena aira bena dunya masiri le prophète alayhi salatu wa salam il dit l'une des plus grandes épreuves l'une des plus grandes fitna que ce sont les femmes angate ambamuso nyuma ima anga horomuso ima mais dire que la femme même c'est une épreuve mais Wole Kanibi Kamoroshama Marasa. Même quand tu regardes dans l'histoire, la Chine qui est une superpuissance aujourd'hui, d'où leur reconnaissance vient de leur père fondateur, Confucius, qui a même été combattu. Mais quand on regarde le principe de l'état de droit chinois, Confucius, oui, Moulena Aya Patron Bembenae, que lui-même il a décrié, ce sont les femmes. Muso ilina ashama nyagaminate mais ala ta joyi momi braire de alama momi anya ala ta sirara alabra momi rakanda faut ite se kaura ben bahana à cette époque qui pouvait l'arrêter, qui pouvait parler, qui pouvait prendre la parole vis-à-vis de lui, mais Khalid bin Walid a bien répondu dama et répondu mini Akanka Dofara, Anou Yeretali Maniaka en tant que musulman. Khalid bin Walid, Abena Moufanyene, qu'est-ce qu'il va répondre à Bahan? Il va lui dire, ce n'est pas ce que tu viens de dire qui nous a poussé au combat. Ibrahim Fanyene, Ibn Afemelo Dama, Olema Oma Otanu Tanataye, ou Koson Anoumana Keleka Okama. Je suis venu avec un peuple qui aime la mort comme vous aimez la vie. Et c'est juste que nous sommes un peuple qui aimons le sang et que l'on a été informé qu'il n'y a pas de sang plus bon que le sang des Romains. Nous sommes donc venus pour cela. Et général Koumakanfle, Khalid bin Walid, le commandant à Koumakanfle, Kaimana Okama, ko dunya di nanzara ye nyama ko saya frane adi wolu ye tele kabra fo ko abra fo wolu nyene ale brana ni manto melu saya la di wolu ye yo dunya di nanzara ye nyama adobra fo nyene ko jeli do ko adobra fo nyene ko jeli do ya jeli mi kanyi katimi jeli fanan do adi wolu ye mi John ta jeli ye mi Romain ta jeli ye kay barana wole kama ok o Khalid bin Walid ke ko fo général nyene ka boka ben ana kuma mi fora ka boka ben parce que tayro che nakaka kuma na no tolonge kuma tede a kuma tromper ka boka ben mais o ma ay bana kelema ay ka keleke mais arabani islam ay talima mo kan ka siran la nyede islamaya bi foi ma islamaya sege ala joyi lebra doya melu bina ko kay ala kama melu tina ke dunya kama melu tina ke monita nata kama melu tina ke ko atan melu ala drompe nyinina wole na fandira woluma al ni mo wa kemetu kabo Khalid bin Walid ano fora Umar bin Khattab nyene atukan kata keleke ana yirara ko kafiri melu ko alabra dunya fitine daima mais ko alabra aljine di anuma aljine alabro layirita anuye ko dunya mi muye ayo jibora sanfe katoni nyamma Khalid bin Walid ako yira Umar bin Khattab akafo ko nyemo kanjoro dima kiemo kemel lorja Umar bin Khattab ko wa dogo mo melu brafo mo wa keme ile bina mo kemel loruta Umar bin Khattab akafo ma urosa ko mena mo
wagatan dima mogo wagatan o wa keleke ni mogo wa kemei. Il faut faire l'équation. Ni limaniate ni ala u yɛrɛ ta ɲasiraya tɛ a bɛ se ka kɛ di. C'est Khalid bin Walid qui soulevait les grands slogans. Allahu Akbar lors des champs de bataille. C'était un motivateur. C'était un exemple. C'était un modèle. O mɔgɔ dɔ bi o le kosɔn fa ɲɛ siran ala ɲɛ. Mɔgɔ i kan ka min kisa ile ɲaɲini pour que cela soit nos modèles. Mais foyi ma fanga di melu ma ala y'an siranya o le bara dɔgɔya an y'a bi terera bi. Ale y'an siranya fanga bara dɔgɔya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalid bin Walid a sera a sayama wagati min na a fɔ n'ale ma ko Saifullah. Anu yɛrɛ se ka Cilaba alayhi salatu wassalam sahaba dɔ n'u fara ɲɛ ko Cilaba alayhi salatu wassalam a n'a fɔ ma ko Saifullah ko ala t'a va muru n'a k'a fɔ ko ala t'a va muru bara benji a di kɛlɛrɔ. Comment l'épée de Dieu peut tomber dans une bataille? O tɛ se ka kɛ. Ko la yira ko tu tɛ se ko mɔgɔ tɛ se k'i faga diya dirɔ o diya di tɛ yen tu bɛ ben mirɔ. Ko Cilaba n'o k'ale furu ɲɛnɛ parce que ala tɛ se ka ben mɔgɔ non a tɛ se ka fɔ sa no comment. Ko le kosɔn ala ta vanguru min fɔ ni ɲɛnɛ o kɛlɛ tɛ yen Khalid bin Walid où il est tombé o kɛlɛ tɛ yen. Khalid bin Walid ana yirara ko foyi man ka di ale Khalid bin Walid ye k'a fɔ ko muso ko kana furu kɛ ko kana muso dama ou bien walima a bara den sɔrɔ ko foyi man ka di ale Khalid bin Walid ye. An y'a fɔra min ma ko hiver bara gbɛlɛya hiver yɛrɛ bara bɔ ka bɔ nɛnɛ bara wara ka wara ale ye bɔ o sufɛ ka taga kɛlɛ kɛ Alahu Taala ta sira kan ka taga kafiri kɛlɛ. N'a k'a fɔ ko nɛnɛ bara juguya i ma ye couverture ko dannen ko mɔgɔ bɔrɔ ka taga kɛlɛ kɛ ko foyi man ka di ale Khalid bin Walid ye ka bɔ o wagati la ka taga kɛlɛ kɛ Alahu Taala ta sira kan. Et c'est pourquoi on dit Saifullah. Ala ta va muru Cilaba alayhi salatu wassalam a duwawu jaabi le we. Khalid bin Walid a sera sayama wagati min na muru nɔ bara kɛ k'a yɔrɔ bɛɛ maraka k'a yɔrɔ bɛɛ kɛ muru nɔ ye. Olu ye n'a dina kanura ka kɛlɛ kɛ dina ta sira kan. An n'u fɛ ka alijinɛ sɔrɔ an de fɛ ka nɔgɔ. An n'u fɛ ka alijinɛ sɔrɔ melu n'a baraba min kɛra an de fɛ ka yira den. An n'u fɛ ka alijinɛ sɔrɔ k'an lani to su nɔgɔrɔ. An n'u fɛ ka alijinɛ sɔrɔ k'an don dunuya girin na. On veut le beurre et le prix du beurre. A fila tɛ se ka bɛn dɛ. Tiɲɛ Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Mais ni dunya ka gbiliya mizan no ka kiyama to ye balansi bɛ taga mini a bɛ taga dunya le kan. Melu n'a yira ala ra k'a mako tɛ dunya ra. Mɔgɔ minnu a fɔra kɛlɛrɔ jihadi kɛlɛrɔ ko saya la di wolu ye katimi yo dunya di nanzara ye ɲamma. An ye bɔ nanzara kɔ dɛ. An ye bɔ nanzara kɔ dɛ. Nanzara ma fo yira ko silamaya pour que silamaya se ka bɔ kuran na ka silamaya se k'i kɔdon silamaya rɔ a y'a denbaya n'a y'a fɛn bɛɛ a y'i kɔdon silamaya rɔ k'a ye dunya da i ma. Hubbul dunya kanu. Ni dunya kanu ka fa dusukun fɛn fɛn rɔ a bɛ siran saya ɲɛ. Tiɲɛ mɔgɔ kan ka siran saya ɲɛ mais a kan ka kɛ entre la crainte et l'espoir tel que Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'a fɔra ɲama ka siran i kana bɛ ala ta janga taro ale ni ikini jigi tigɛ ala ra k'i jigi sigi Alahu Taala ra ala se kira do aljinɛ den cɛma. Mais ni dunya kanu ka wara i bɛ siran saya ɲɛ i ta siran saya ɲɛ a tɛna kɛ foyi wɛrɛ kama dɛ. Ye ɲagamini melu kɛra dunya kɔnɔ i tɛ fɛ k'o to i bɛra étage melu lɔ i bɛra mobili melu san i bɛra compte melu bila banque ra i tɛ fɛ k'o a ka si to. Tu veux vivre éternellement. Et pourtant, tu n'as pas fait que Pharaon. Tu n'as pas fait que Nemrod. Tous ceux-là, ils sont passés. Tu n'as pas fait que Karoun. Tous ceux-là, ils sont passés.
e wole kosɔn an bɛma senima mɛru na yɛrɛ dira ala ma ay ma bori dunya tɔgɔ kɔ ay ma bori dunya nata kɔ olu de na dunya lɔna ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i tɛna filɛ a ma fɔ k'an kana réalisation kɛ an kana foyi kɛ mais fɛn fɛn n'a bɛ kɛ dunya yɛrɛ ta ɲini ye dunya yɛrɛ ta ɲini ye ɲa dɔ ma i ma ye o ko sirɔ a ye n'a ala le ɲinina a ye n'a fɛn fɛn ɲinina ka don ala rɔ den kan ka ɲini de ka di ala ma ka tɔgɔ ɲuman yira den yira mais bi den yira mɔnali k'a ye kɛ Cristiano ye k'a ye kɛ Messi ye k'a ye kɛ De Gaulle ye k'a ye kɛ John ye fana ni kɔ a ye kɛ dunya masiri ye mais i kana kɛ ala sago ye an y'a filɛ Khalid bin Walid aramoni ɲamma fo kana se silamɛya ma mi bɛɛ cɛlaba ta duwawu jaabi le ye fo an y'o duwawu le kɛ ka hero yira an ɲa denbaya yira les modèles, les prototypes de l'islam, afin que nos enfants disent que je vais être comme Omar bin Khattab, je vais être comme Fatima Zahra, je vais être comme Aïcha radhiyallahu anha, je vais être comme Khadijatul Kubra, je vais être comme Abu Bakr Siddiq, je vais être comme Khalid bin Walid. Et naka fobi ko islam ay den le dugunya fe drogi mina dolo mina ko kundeira wo islam ya ta korota yiwa naka fɔ ko silamɛya den le ka a yɛrɛ feere dugu kɔnɔ bi ka silamɛya to misiri kɔnɔ o silamɛya ta kɔrɔtali ye bi wa naka fɔ ko silamɛya den bra dunuya ko bɛɛ lajɛlen ɲa lɔn mais a ye na ni dina min kama i tɛ foyi lɔn a y'a dina lɔn a yɛrɛ ta y'a cɛla lɔn an bɛ taga mun fɔ Alahu Taala ɲɛnɛ alibisa ala an bɛ sababa ma ala an kɛ sababa tigi ye ala kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ala kana ɲinɛ an bɛnba senima kɔ ala kana ɲinɛ an ɲa kisa kun ala kana ɲinɛ an na kun kɔ ala dina sabati ala denbaya ya sabati ala dusu suma di bɛɛ lajɛlen ma an ka ka bɛlu le filɛ ka baara kɛ a ye tagamasen yira de telle en sorte que on puisse avoir ces modèles dans nos familles. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.